4.167 metres és l'alçada de Toubkal, el pic més alt de la serralada de l'Atles, al Marroc. Gairebé no m'hi veig entre la boira, però continuo corrent. Tinc els peus adolorits per les ensopegades, però continuo corrent. Em falta l'aire, però continuo corrent. Soc Jamal Aït Ifraden. Tinc 18 anys, soc d'origen damassic i vaig néixer a Emlil, al peu de les muntanyes que envolten el Toubkal. El meu somni és viatjar pel món competint professionalment com a trail runner. Aquesta tarda he quedat amb l'Eduard Jornet, el pare del mític corredor de trails, Kilian Jornet. L'Eduard és un enamorat de les muntanyes de l'Atles. Ens visita sovint i amb el temps ha creat vincles estrets amb la gent que viu aquí. Avui hem organitzat una cursa pels nens de l'escola d'Arem, un poblet que es troba a la regió del Toubkal. Hola, Naila. Hola, què tal? Com va? Bé. Sí, mira. Què tal? Bé, mira què t'he portat. Què portes? Unes fotos de quan vam anar a Marroc. Ah, hosti. Es vaig trobar per casa l'altre dia. Aquí teníeu 7 o 8 anys, em sembla, eh? Sí, alguna cosa així. Sí. El Kilian, vestit de masí. I després d'aquest cop, quantes vegades hi has tornat? Unes 20 vegades o més. Es pot dir quasi que et tenen mig afillat. És gent molt hospitalària. Cada vegada que hi vaig em sento com a casa. I aquest últim cop has apadrinat a 2 corredors, no? Que volien fer la cursa de l'Ultratrail? Mira. Són el Jamal i el Hamid. Són de la regió de l'Atles. El Jamal viu a Imlil i el Hamid viu a Sidi Xamaruix. Sidi Samaruj és on està enterrat el geni de la Roca Blanca? És un lloc de peregrinació. La gent hi va a fer rituals de purificació per desendemoniar-se. I com va anar la cursa? La cursa Sovint, quan em preparo per anar a córrer, recordo una fàbula que m'explicaven els avis quan era petit. El pastor i les muntanyes. Un jove pastor d'Arem, mentre es tornava cap a casa per tancar el ramat, una de les petites cabres es va posar a saltar i es va escapar muntanya amunt. El jove pastor
Es va posar a córrer per atrapar la cabra que se li havia escapat del ramat. Al cap d'una estona, la va perdre de vista, però va seguir corrent, ja que havia de trobar-la abans que arribés la nit i fos devorada per les feres. Durant la persecució, va quedar sorprès per la bellesa de les muntanyes il·luminades durant la posta de sol, però va continuar corrent fins que va caure la nit i el cansament i la falta de llum el van obligar a quedar-se a dormir al costat d'una gran roca blanca. شماروش إيجا ملك الجن، إيجا ملك الجن يكسغ الملوك السبع السفليين. القصانس بالنسبة للإسطوانس القصانس اللي اكتشفنا بالخيرات تلقى القصة اشكو غادي قويراتي صغر جدودنا. بالنسبة للقصانس لا القصانس اللي تيوقع عند ديال صغير بالعيد الوقت اللي اكتشف السيد أن بالنسبة يسلا شمعروش غي يوصات شمعروش يوش كتيد في الصفة اللي إنس يوصات كالوصياد إني تودي الناس كيريت تقابل جندي خدني هاتك تطلع فيه نغي إملا سلا عيون هاد نغي وين الدوش دوين ومان. بالنسبة لشمعروش يقا ملك الجن يقا سبع الملوك السفليين، سبع الملوكات السفليين ما دقام يعني ريت تفورا سول درتي تيري الدرونج مال المراه انا شكو علاش غير دار ستيرين الحالات اللي غيكشم الانسان الا ما يضطر ناري تغوات. اما بالنسبه لنكني نقاس الشرفان شمعروش فلنتيد لا جدود يقا غايد ويراتي نكني كدر قسم الطم مستوى نكني يتقابل الخيرات فلنتيد لا جدود نقابل تغمكا تتساسي بيان. بارك الله على السي عبد الواحد. الله يحفظك انا من شرف نفسي مولاي. اييه الله يحفظ. هذاك هو الشريك اللي كدير يجي. ياك والله العظيم هذاك هو الشيء. بسم الله. يا إمازيرن نتنين أدي زورنش نتنين يقانا إمزداغن إمزورا غا الشمال نفريقيا أرا سنتيرين غلوقتنا البرابرة سميت الله سنتفكا الرومان نتنين أعرابنا وش كان دغا قبل وش كان دغا القرن غا ويسمنيا يسي زورنس قبل أعرابنا إمازيغن واللي قيسنا عتانين كانتين أورداسن حتى كرا نديانا إلي نقيسن واللي ستيني كان قانا يعني نصرانية قانا رموين إلي نقيسن حتى اليهود ولكن الأغلبية هاتي كانتين كان إمازيغن غير تشكا اللي كان يمتد إمازيغن زعما كان حر يعني أورداسن اللي حتى كرا نديانا غلي
غدا واش كانوا عربنا إمازيرنا كان الماء يموسنم صافي وكان هاتيني تني غير كذا لا نغ المغرب يمكن لي لا حتى المغرب عتان بزاف يلي كراكيسن الجزائر يلي حتى كيسنيات النسبه يدروسن ليبيا وكان تمازيغ يتقسم سكرات لا تشلحيت لا تمازيغتني تيلي تاريفيت داد نكرنا إرجاز نبكري دون كسن كرايك سيهراي كرايك صاغاب اتي دا حتى السوان حتى اثنين وكان اتي مغارين اتيني حتى اثنين تيدا نكرن دون تاوين توقع صغي جران او يسد كنت ايمو كاين اردا توجد الماكله ما شتنا وجد الفطور وجد المكلي وجد التيمنسي ديما الماكله تلقى مغاطي يسكن الخدمه الماكله ارت درت حتى المسؤوليه باش اترب وراض شكون انت تديس بزاف تغامان تقمي يختي تقارن الدور كازر كازاتي دني كلا غدا اللي خدم الدواء امكانات كاع الحياه غير. Quan va sortir el sol, el jove pastor va estar una bona estona contemplant el paisatge que havia descobert perseguint la petita cabra. Es disposava a tornar a casa quan va sentir els seus brams. La petita cabra estava al fons d'una cova tremolant de por. Va abraçar l'animal i mentre enfilava el camí de tornada amb la cabra a coll, cantava una bonica melodia que ressonava entre les muntanyes. La família van respirar alleugerits al sentir els cants del jove pastor. Des del balcó van veure que tornava sa i estalvi amb la cabra a coll. L'endemà van decidir celebrar-ho sacrificant una cabra per fer un gran àpat. Vous étiez bien préparé déjà? ان شاء الله Et on peut بس بيان parler- يجي غاني ان شاء الله السوسون باذن الله ان شاء الله ياك جمال حتى كي يدي تاوي كيسقلب كيسي انت السون ان شاء الله لا بروشين فوا ان شاء الله تي باري لو بيغبير Oui, j'ai commencé à apprendre le berbère. J'ai fait un dictionnaire berbère catalan. بير كاتالان Ouais. ان شاء الله تيكوني اوهو Oh, oh, اون فرونسي سا سي نو non. En catalan, non. نو Aman, امان سا سي لو no. En catalan, aigua. اي هو Agrum, روم سا سي كاتالان pa. با Niki, catalan, yo. يو Qui est? كي سا فو دير توا En catalan, tu. تو Adrar, muntanya. En catalan, muntanya. اغارس Agras, اغارس agras, carretera. La carretera. انزاك يا دونسوس الريح Oui, ça va. Je suis ici parce que j'ai fait un documentaire sur le berbère et sur la poussin. Et peut-être, si tu veux, je te fais quelques questions avant de partir. Et quand tu arrives, Oui, aucun souci, je suis à ta disposition. Il n'y a pas de problème. Le futur de l'UTAD, c'est pas ça. Et c'est d'arriver à faire en Afrique
un grand rendez-vous mondial du trail, comme on peut connaître dans les Pyrénées, comme on peut connaître dans les Alpes, en France, en Espagne, en Allemagne. On arrive à faire la même chose ici. Bonjour, faites quelle course? Quelle course vous faites? Ça, c'est ici. Le 42, c'est ici. Voilà, et si vous avez un petit peu des نتوما غتسناوني هنا غنجيب لك الماتيريال تيكون عندي الماتيريال نعيط لك صافي خصني عاد نجمع هادشي تسناوني عاد انا نقلب عليكم. Se'm fan estranys aquests tràmits, però el que més m'espanta és la revisió mèdica. Des de petit m'han fet pànic els metges. دونك غنسولك دونك جو بلا ما تخلع ترانكيل واخا لا ما عندي ما لقاك الا قلتي qu'il a un peu peur il est stressé que je trouve quelque chose je lui dis que ça va bien se passer hein لا ما كاين مشكل تحيدو tu me dis quand tu veux que ça part خليك تجلس هكا صافي اجي هنا قرب هنا هكا صافي خليك تجلس هكا نفس Moi, je n'étais pas sur le centre médical. Normalement, sur le centre médical, on contrôle certains coureurs pour ici l'UTAT. On a contrôlé les coureurs nationaux, hein, parce que c'est des gens qui ne peuvent pas, comme ils habitent en montagne, avoir accès aux soins. Voilà. 45 secondes que vous devez faire. 2, 3. À ce moment-là, on passe au 45. Ce que j'avais dit, c'est faire les 30. Il y a la 7. Il y a la 30. 1. 2. Je l'ai 14. Non. Il y a la Méromac. Je vais les faire avec lui. Allez, c'est parti. 1. Les ultra trail, je pense qu'il faut un examen plus poussé. Hein, avec peut-être une épreuve d'effort hein, pour tester le côté cardiologique qui va être très sollicité sur la course de longue distance. Bien sûr, de ne pas avoir de problèmes médicaux particuliers hein, et d'avoir peut-être éventuellement dans certains cas fait d'autres courses qui vont nous permettre de mieux évaluer l'aptitude du coureur à faire la course. 3, 4, 5, 6, Tu connais Chamarouche? Oui, les Cham. Chamarouche. Le village qu'avant Evelyn? Oui. Moi j'ai habité à Evelyn. Après. Ah non, pendant la course. La course. Oui, toi tu prépares le thé, moi je me sauve. C'est comme le football. C'est comme le football. Ici tu es à domicile. Tu dois gagner. Ara resulta que ens falta gran part de l'equipament necessari per poder competir a la cursa. Queden poques hores per tancar la inscripció i si no aconseguim tot el material no hi podrem participar. L'organització és molt estricta amb les normes. La sort és que l'Eduard coneix a molta gent i ens està ajudant a recollir el material que ens falta. Parce qu'il manque d'antidiarrhèque, il manque... Il est où Edouard? Je donne à qui? Merci beaucoup. Ouais. Amine, tu te souviens de 2011? On a fait le 42. 2011. Oui, j'étais avec Rachid. Rachid, il est arrivé fatigué. Hein. Très fatigué, hein. Parti trop vite. Oui, beaucoup.
Doncs ara mateix estem empaquetant les nostres coses per passar 2 dies a la muntanya. En el meu cas, jo fent fotos, seguint els corredors, i els altres són els voluntaris que estaran als punts de control. Llavors estem carregant totes les mules, farem una caravana de mules cap a la muntanya i estarem tot el dia caminant amb ells, amb el nostre equipatge, per passar això, les 2 nits fora, i diumenge tornarem cap aquí. Messieurs, dames, je suis heureux de vous voir là ce matin sur le départ. Je vous souhaite de profiter pleinement. Surtout, prenez le temps. Profitez du paysage, le cheminement est naturel. Ne vous angoissez pas. Les gens sont là pour vous aider sur le parcours. Même s'ils ne parlent pas votre langue, ils seront avec vous. Soyez tranquilles, soyez assurés. Profitez pleinement, soyez heureux. Et nous, on vous attend ici, à 42 km plus loin ou 105 km plus loin. On est avec vous sur tout le parcours. Et pensez qu'il y a 100 personnes sur le parcours qui vous attendent depuis la veille, dont certains à 3600 mètres. Ils sont avec vous, un petit sourire et ils sauront vous réconforter. Profitez, on est tous avec vous. Style, tout le monde. 10, 9, 8, 7, 6, everybody enjoy, and we are waiting for you here after the marathon also 105.
Quand on va à Gérard. La radio. És la nit abans, descomposició, i malgrat tot he agafat la sortida, però he anat molt malament, molt malament. No obstant, malgrat això, experiències estètiques molt maques, perquè els paisatges són fabulosos, i també humanes, perquè, per exemple, m'ha donat l'ocasió de creuar un casament. És a dir, hi havia com una mena de processió que estava pujant al coll amb el pare de la casada sobre un burret i pujaven i la futura casada estava amb una vela blanca amagada i hi havia tota la processió dels amics que pujaven al coll. Això són experiències que no vius, no?, amb un trail a Europa normalment. Bueno, creuar un casament per la muntanya és molt raro, doncs realment la gent molt acollidora, molt somriures. Reçu, on a bien pris les 4 premiers. Cela fait 3 ans que je n'ai plus de maison. Je passe ma vie à voyager et à parcourir les montagnes du monde et à faire des compétitions. Salam! Bravo! Ya, shukran! Abbas! Shukran! Yalla, yalla! Il était pas en grande forme tout à l'heure, Pierrot.
Pas trop chaud. J'ai pas demandé, je demanderai. Normalement, c'était 67 normalement. 67 mais, normalement. Mais est-ce que tout le monde est parti? Je sais pas. Ouais, voilà. Quand on est parti, il manquait 10 personnes. Ah, vous êtes partis 10? Non, il attendait, il manquait 10 personnes. On est parti un peu en retard, je crois, non? Hein? On est parti un peu en retard. Bon, les pieds, Il les attendait genoux, 10 tout ça, personnes. ça gaze. Donc ça veut dire qu'il y a 10 personnes potentiellement moins sur place. Salut! هذه أول تجربة اللي غداري 105 كيلومتر. كنتي داري تجربة سكر 42 كيلومتر. غاسكواسا تحاول غاسكر 105 كيلومتر، ولكن دريا المشكل اللي قال المشكل الصباط دما في بيد الضغ ماشي على حساب السفل ولا كان الحاج وإنما على حساب صافي الضرغ بانه اور كمل الماراثون هذا ان شاء الله الدور رياضي ان شاء الله راه بريباري مزيان الزرخ كان السبر ديال اللي شوان على حساب الماراثون ندير هذا. بالنسبه للجمال التروازيام بالنسبه لكي قام داكوينو يقول بلادي يعني فرحه غاس اللي قدام ان شاء الله. C'était un peu dur, mais c'était super génial. Les paysages sont incroyables. Les gens dans les villages, c'était vraiment... C'était un rêve. Oui, il faut revenir cette fois. Et c'était si beau que j'ai pleuré en descendant et c'est difficile de courir avec des pleurs dans les yeux, mais c'est super beau, vraiment. Up here. Very nice. Nice. Ça va? Ok? Yes. Yes. Le quatrième vient de passer à 9h20, numéro de dossard 135. Et la question est de savoir combien il y a de coureurs de Bravo. Azzalamski. Moi je veux bien aussi une place quand elle sera remplie de nourriture. Ça va bien? C'est C'est fatigué. Je te
4e course en 4 semaines. Beaucoup. Allez, on la refait. Eh, les garçons, offrez-nous encore une vague de bonheur. Allez. Allez. Si tu veux, je t'embrasse sur les lèvres, si tu veux. La fin, ça commence à être compliqué. Merci. Allez les amis, suisse, lâchez-vous. Ah oui, il y a 5 ans, il a fait La légende. Musique, poteau. Ouais, mon Christophe. Bien, mon gamin. Ouais, toujours dit, t'en fais des trous. J'étais encore premier 74. Appuie, doigt. Appuie. Je vomis, je pisse du sang. Ah ouais. C'est la mort. Ah ben, tu vas manger un truc. Edouard, ça va? Merci beaucoup. Hein? De rien, à toi. Merci. Hein, je sais... Nous voyons demain que... Ouais, pas de problème. ¿Qué tal? Ah, muy bien. Bien. Cansado un poco, pero bien. Sí, sí. Oh. Muy bonito, ¿eh? Me ha encantado. Ça a été cette nuit? Non, pas du tout. C'est pour ça qu'on est arrivé. Sí, sí. C'est Dio, ça va? Salut. Mais par contre, tu sais, tu peux les croiser, ça sera pas c'est le même? Non, ah c'est le même. Non, mais Ouais, non, pas de problème. On s'en occupe. Sac à moi dans le tien, je le récupérerai quand on arrivera au cas. Parce que c'est le. Ouais, non, pas de problème. On s'en occupe, on va les chouchouter. À midi. Voilà, à leur départ. Ok? De rien, à plus tard. C'est bon. La délégation allemande qui vient applaudir, comme nous tous. Il est là. Applaudissements pour les 241. Joker bien entouré, Joe, par Ouda et Carole, bien sûr. Inconditionnel de l'UTAT. Allez, applaudissements pour Joe. Check, check. Avec
Avec Abidjan et Ouda qui reste encore la seule marocaine. Tout le monde y trouve son compte quand il vient sur l'UTAT. On a des bénévoles qui passent un moment extraordinaire, qui donnent de leur temps, qui s'investissent énormément, et puis des coureurs qui découvrent un environnement qui est totalement différent de leur quotidien, qui découvrent une culture, un territoire, avec une histoire, avec une identité, avec des hommes. Et puis c'est ça qui moi, me touche beaucoup. C'était la démarche de l'UTAT. C'était ça, on est sur un continent africain, on est un jet de pierre de l'Europe et de l'Espagne, par exemple, mais on est dans une autre culture. Et c'est petitement ce rapprochement des peuples que peut représenter l'UTAT qui me touche tout particulièrement. Alors après, c'est sûr qu'on a un parcours extraordinaire, on a vraiment, en termes sportifs, un terrain incroyable, avec des hautes altitudes, et qui a tout leur intérêt. Mais le grand intérêt, il réside à la rencontre des hommes, des bénévoles, des coureurs, des nationalités, des locaux. Et la force de l'UTAT, c'est ça.
Dies després de gran àpat, el jove pastor va tornar a córrer muntanya amunt. Aquest cop no perseguia cap cabra, sinó que corria per poder contemplar de nou els paisatges que havia descobert. Després de quedar tercer en la primera cursa que participo, miro les muntanyes, les sento més amigues i espero amb impaciència la pròxima cursa. اما بالنسبه لنكني نلقى الشرفان شمعروش الشرفان شمعروش فلنتيد لا جدود لا جدود لا جدود لا جدود يلقى غايدويراتي نكني هكا رقص نطا مستوى لا نكني يتقابل على الخيرات فلنتيد لا جدود نقابل تغمدا على البشيب الله السراج المنير الله الشيخ الكبير الله طلعت شاني يا رسول الاله يا بحر الوفاء جايك العبوة قد سلفا قد سلفا من اله العظيم وحي الله المعبود الله الشافي الله